Karibuni sana. Sisi ukuza unasagarero na ujomba wema sana umuzimu ukuza uza ukagombe ili apate jiti banaweza kumsaidia. Mama na nyumba bila mafiga si nyumba. Ni sawa nisikira na mukuza chinamna yani hani. Kwa sababu jambo la kwanza mimi here mtu mzima bewere nilage mbara ya kuza kwenu mwengu, lakini ta ujumbe wenye si manyiro kala munaza na muzini hondosa taniha niriho beta omwiru na nizizima tasimanya na nzirehi kwa sababu yokala muzini ziraga fula mana yo hinde beni chilaga na kahana utu ambao were zifahamishwa na kahana tongmengare huma kuza pangu na mnana mbiroboro besi chira ni chidunga kulu kunena vivyo ni kwamba nje garoga macheroni mnagapangaze